Okay, boleh nampak? Boleh, sir. Okay, so untuk Boleh. topik kita hari ini, kita masih dalam chapter 13, 13.2, cleaning agents, okay, bahan pencuci. So in this subtopic, you will learn how to describe soap and detergent, describe soap preparation process through an activity, compare the cleaning action of soap and detergent through experiment. Tapi kita tak buatlah eksperimennya ya. Kita bincang saja. Okay, so what is soap? Semua orang tahulah. Soap ni sabun lah. Soaps are sodium or potassium fatty acid salts. Kalau dalam chemistry, definition for soap is sodium or potassium fatty acid salts. Fatty acid kita dah belajar sebelum ni dalam chapter yang sebelum ni lah, fat and oil lah, oil and fat. Soaps are produced from the neutralization reaction between fatty acids and alkalis. Okay, jadi sabun ni, soap, dia terhasil daripada tindak balas neutralization between fatty acid and alkali. Fatty acid ni dia merupakan carboxylic acid. Carboxylic acid with larger molecule lah. Dia punya carbon chain tu lebih panjang daripada yang kita pernah belajar. So fatty acids are long chain carboxylic acids. Sources of fatty acids can be obtained from natural ester in animal fats or vegetable oils. Okay, jadi sumber untuk fatty acid ni ialah daripada lemak haiwan ataupun minyak tumbuhan. Okay. The general formula for soap is RCOO-Na or RCOO-K. Okay, so this is sodium fatty acid salt. This one is potassium fatty acid salt. Okay, R ni mewakili alkyl group containing at least 8 carbon atoms. However, this alkyl group usually contain 12 to 20 carbon atoms. Okay, jadi R ni dia adalah carbon chain lah, sama ada dia ada at least 12 ataupun sehingga 20 carbon atoms dalamnya. So dia membentuk satu molekul yang panjang lah. R consists of saturated or unsaturated hydrocarbon. Kalau saturated maksudnya all carbon atoms are bonded by single covalent bond. Kalau unsaturated, it has one or more double covalent bond ataupun triple covalent bond. Okay, this is example of soap. Sodium laureth. This is the chemical formula. CH3 in bracket CH210 COO-Na. Fatty acid used to produce sodium laureth is lauric acid. Okay, and source of fatty acid is in coconut oil. So fatty acid untuk lauric acid ni kita dapatkan daripada minyak kelapa, coconut oil. Sodium palmitate, chemical formula CH3CH214COO-Na, and the fatty acid is palmitic acid. Kalau kita fatty acid palmitic acid, the salt produced, soap yang terhasil is sodium palmitate. Palmitic jadi palmitate. Lauric tadi jadi laureth. And the source for palmitic acid is from palm oil, minyak kelapa sawit. Okay, ini bahagian yang kita simbolkan sebagai R tadi ya, yang CH3, CH2 ni. Okay, this is example of structural formula of sodium palmitate.
So kita according to chemical formula, CH3 yang ini ialah yang paling hujung lah, carbon paling hujung, CH3. CH2 bracket 14 ni dia merujuk kepada karbon yang di tengah-tengah ni. Ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, and then hydrogen pula ada, semuanya ada 28. So dia simplifies lah. CH2 ni semua ada berapa? Ada 10, ada 14 semuanya. Okay, that's why dalam chemical formula tu dia bracketkan CH2 14 di luarnya. Okay, and then yang selebihnya COO Na. Okay, preparation of soap. Soaps can be prepared from natural sources through hydrolysis of oils or fats in sodium hydroxide, NaOH, or potassium hydroxide, KOH solution. Jadi untuk kita menyediakan sabun ni senang saja sebenarnya. Kita cuma perlukan minyak, okay, dengan sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide. Dua bahan ini saja dah cukup untuk kita hasilkan soap. This reaction is called saponification, which is the process of hydrolysis of oils or fats by alkalis. Okay, jadi nama proses of preparation of soap ni ialah saponification. So ni kena ingat lah. Biasa dia tanya dalam soalan structure. Name the process to prepare soap. Soap preparation. Okay, so awak jawab saponification. Oils or fats react with concentrated alkalis to produce glycerol and fatty acid salts, which is soap. Okay, so kita cuma perlukan oil ataupun fat. Kita perlu concentrated alkali. So kalau kita guna sodium hydroxide itu mestilah yang concentrated lah. And then dia akan produce soap, which is fatty acid salt and glycerol. Glycerol ni hasil sampingan dia lah. Oils and fats are natural ester known as triglyceride. Alkaline hydrolysis on triglyceride will produce glycerol and soap. Okay, ini dia punya diagram. This is one oil or fat molecule. Okay, satu molekul lemak ataupun minyak. Okay, kita akan reactkan dengan alkali. Okay, for example, sodium hydroxide. Okay, so kita perlukan 3 lah. Kalau kita one molecule of oil will react with 3 ion of sodium hydroxide. Okay, so dia akan produce one glycerol molecule and 3 salt, fatty acid salt ataupun soap. Okay, so R1, R2, R3 ni depends lah dengan number of carbon dalam alkyl tu. Okay, untuk dia punya eksperimen, okay, awak boleh tengok lah, okay, online. Ini awak boleh scan dalam buku teks. Okay, easy methods to make soap. Awak boleh buat sabun sendiri sebenarnya di rumah. Bahannya pun kita boleh dapati ya. Okay, itu tentang soap. What is detergent? Okay, kita tengok history sikit. The production of detergents began during the Second World War owing to the lack of animal fats and vegetable oils. Okay, jadi deterjen ni dihasilkan semasa Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu
kekurangan bekalan lemak dan minyak untuk menghasilkan sabun. Jadi tak ada bahan untuk hasilkan sabun, dihasilkan deterjen. So detergents are non-soap cleaning agent. Dia bukan sabun, dia berlainan sedikit berbanding dengan sabun. Detergents are sodium salt of sulfonic acid. Kalau soap tadi, sodium salt of fatty acid. Okay. Yang ini sulfonic acid. Two types of sulfonic acid used to make detergents are alkyl sulfonic acid and alkyl benzene sulfonic acid. Okay, ini dua jenis asid yang digunakan untuk menghasilkan deterjen. Detergents are usually made from petroleum fraction. Okay, so ini yang membezakan deterjen dengan soap. Deterjen kita peroleh daripada petroleum fraction, pecahan daripada petroleum. Sabun kita boleh kita buat daripada oil or fat. Okay, this is the structure of alkyl sulfonic acid and alkyl benzene sulfonic acid. Okay, kalau soap tadi dia punya apa? Apa panggil? Kita tahu dia adalah soap kalau dia ada ni. Okay. Okay, ini menunjukkan dia adalah soap. Kalau deterjen yang ini. Ini akan menghasilkan deterjen. Okay. So this one is alkyl sulfonic acid and this one is alkyl benzene sulfonic acid. Okay, ini kita panggil sebagai benzin. Okay, benzin. Dia kita tak belajarlah pasal benzin ni. Kalau peringkat lebih tinggi baru awak akan belajar benda ni. So untuk sekadar untuk info je lah. This is the structural formula of benzene. Dia ada 6 carbon. Biasa kita belajar carbon ni dia bentuk satu chain Tapi sekarang dia bentuk ring. Ring yang berbentuk hexagon. Okay. So ini simplify structural formula of benzene. Sekadar untuk info sahaja. Okay, two general groups of detergent with example of structural formula. Okay, yang ini sodium alkyl sulfate. Yang ini sodium alkyl benzene sulfonate. Okay, example of structural formula. Okay, so ini kita tahu dia deterjen lah. Dia ada S, ada O. Okay, kalau soap dia cuma ada C dengan O, COO. Yang ini R. Okay, ada soalan nak tanya setakat ni? Tak ada, saya sambung Boleh, sir. Okey, tadi kita dah lihat preparation of soap, sekarang kita lihat preparation of detergents. Detergents are usually made from petroleum fractions and sulfuric acid H2SO4. They are produced through two process which are, okay, ada dua proses untuk menghasilkan deterjen ini. Yang pertama, sulfonation atau sulfation. Okay, kemudian dibuat pula proses neutralization.
Okay, kita tengok example lah. Preparation of sodium alkyl benzene sulfonate. Alkyl benzene react with concentrated sulfuric acid to form alkyl benzene sulfonate. Okay, ini alkyl benzene lah. Yang ini kita peroleh daripada petroleum tadi. Petroleum fraction lah. Ini acid lah, H2SO4. So, reaction ini akan berlaku pada this one, hydrogen from benzene dengan OH from sulfuric acid. Okay, dia akan combine lah, alkyl benzene dengan sulfuric acid akan combine to produce alkyl benzene sulfonic acid. And then hasil sampingannya ialah water, H2O. H dengan OH tadi dah jadi H2O. Okay. And then baru masuk proses yang kedua iaitu neutralization. Alkyl benzene sulfonic acid will be neutralized by sodium hydroxide to produce alkyl benzene sulfonate salt, which is detergent. Okay, jadi bahan untuk menghasilkan deterjen ni masih samalah, iaitu sodium hydroxide. Nah, ini from acid tadi, alkyl benzene sulfonic acid and sodium hydroxide. So, from acid, H yang ada OH-nya akan react dengan OH from sodium hydroxide. Okay, so this one will produce water, H2O. Dan O ni tadi dia akan buat bond, new bond dengan Na yang ini. Jadilah dia sodium alkyl benzene sulfonate. Ini preparation of sodium alkyl benzene sulfonate. Benzene, ingat benzene ni dia ada ring ni tadi, hexagon ring ni. Okay, next preparation of sodium alkyl sulfate. Yang ini dalam bentuk carbon chain, dia tak ada benzene. Okay, long chain alcohol. Okay, alkohol ni pun kita produce daripada petroleum. Okay, ingat tak alken dengan alkin? Alkin macam mana nak jadi alkohol? Okay, kita buat proses hydration, kita tambah water dalam tu. Okay, so alcohol react with sulfuric acid, sama juga. H from alcohol react with OH from sulfuric acid. Okay, so hasil sampingannya ialah water, H2O. And then alcohol ni tadi akan buat new bond dengan sulfate. Okay, O dengan S ni buat ikatan. Jadi dia alkyl hydrogen sulfate. Okay, lepas produce alkyl hydrogen sulfate, barulah proses yang seterusnya, neutralization. Alkyl hydrogen sulfate will be neutralized by sodium hydroxide to produce sodium alkyl sulfate, which is detergent. Okay, ini alkyl hydrogen sulfate react with sodium hydroxide. H from alkyl hydrogen sulfate react with hydroxide ion, OH, to form water. And then O will make a new bond with sodium. Okay, yang ini. So, detergent produced is sodium alkyl sulfate. Okay, jadi awak kena ingat to prepare detergent, there are two process. Okay, sulfation and neutralization, ataupun sulfonation and neutralization. Okay, next kita masuk kepada cleansing action of soap and detergent. Adakah soap and detergent ini sama dia punya
cleansing action, tindakan membersih dia adakah sama ataupun berbeza? Basically, the cleansing action of soap and detergent is the same. Okay, sama saja sebenarnya. Soap and detergent act as emulsifying agent because soap and detergent molecules are soluble in oil or grease and water. Okay, jadi fungsi soap and detergent ni ialah sebagai emulsifying agent. Dia boleh dia boleh larut soluble in oil or grease, dia boleh larut dalam minyak ataupun grease dan juga air. Maksudnya sini oil dengan water tu dia akan boleh bercampur. Okey, dia akan boleh bercampur. When soap and detergent is dissolved in water, soap or detergent molecules dissolve to form. Okay, bila sabun dengan deterjen ni kita letak dalam air, dia akan dissolve. Okay, dia akan larut untuk membentuk dua bahan. Sodium ion or potassium ion. Depends lah. Kalau soap itu menggunakan sodium ataupun potassium. And the second one is soap anion or detergent anion. Okay, so this one ditunjukkan sini ialah simple structure of soap anion or detergent anion. Ini rupa gambaran lah kan, apabila soap and detergent ini dia dah dissolve in water. Okay, dia akan bercerai dengan sodium ataupun potassium. Sodium Na dia satu ion, soap ni pula satu ion negatively charged ion. Kita panggil sebagai soap anion ataupun detergent anion. Okay, and then soap anion ni kita fokus pada soap anion. Dia ada two parts, ada dua bahagian. Kita panggil sebagai hydrophobic part and hydrophilic part. Okay, bahagian yang panjang ni macam ekor ni kita panggil hydrophobic. Jadi hydrophobic part ini dia soluble in oil or grease. Dia boleh larut dalam minyak ataupun grease. Manakala hydrophilic parts soluble in water. Dia boleh larut dalam air. Okay, soap in water will form soap anion and sodium ion. Detergent juga sama. Detergent in water form detergent anion and sodium ion. So kita fokus pada sodium and soap anion and detergent anion di sini. Yang panjang ni, yang bentuk panjang ni kita panggil hydrophobic. Yang kecil ni kita panggil sebagai hydrophilic. The structures of soap anion and detergent anion consist of two parts, namely hydrophilic part that is soluble in water, hydrophobic parts that is soluble in oil or grease. Both of these properties make soap and detergent effective cleaning agent. Okay, jadi bahagian hydrophobic dengan hydrophilic ni pentinglah, okay, untuk sebagai bahan pencuci, okay, supaya dia boleh melakukan kerja-kerja menyingkirkan kotoran. Okay, so how the cleansing action of soap and detergent? Macam mana sabun dengan deterjen ni membersihkan kotoran? Okay, ini biasalah. Okay, we add soap or detergent into water. Kenapa perlu masukkan sabun dan deterjen ni? Fungsi dia reduce the surface tension of water. This increases the water's ability to wet the surface of the cloth. Okay, ni awak boleh cuba sendiri ya di rumah awak. Awak ambil dua besen air, satu awak letak deterjen ataupun soap, satu lagi tak letak apa-apa. Okay, and then lepas tu awak gaul lah.
awak masukkan 2 kain ataupun baju. Okay. Awak tengok, awak bandingkan, awak akan dapati yang ada deterjen atau soap itu, okay, dia lebih senang untuk meresap. Baju awak akan lebih senang untuk basah berbanding dengan yang kita tak letak soap and detergent. Okay, this increases the water's ability to wet the surface of the cloth. Okay, number 2, soap or detergent will ionize in water to produce free moving soap and ions or detergents and ion. Yang ini kita tak nampak lah, soap and ion ni sebab terlalu kecil. Number 3, the hydrophilic parts of soap and ion or detergent and ion dissolve in water. The hydrophobic parts dissolve in grease. Okay. Awak perhatikan dalam grease tu hanya bahagian hydrophobic, okay, yang masuk dalam grease. Okay, dia dissolve in grease. Manakala yang bahagian hydrophilic dia menghadap keluarlah, menghadap kepada air. This one is hydrophilic. Okay, senang nak ingat, hydrophilic ni dia suka air, philic. Okay, dia akan menghadap air. Hydrophobic dia fobia terhadap air, dia akan dissolve in grease. Okay, number 4, movement of water during scrubbing and agitation causes grease to pull away from the surface of the cloth. Okay, jadi bila kalau kita guna mesin basuh kan, air tu berputar-putar, okay, ataupun kita gosok dengan berus, okay, ini akan membantu untuk grease itu tertanggal dari permukaan kain. Okay, so soap and ion dengan deterjen ni dia boleh membantu kita mengangkatlah, to pull away from the surface of the cloth. The hydrophilic parts of soap and ions or detergent and ions surround the grease. Grease floats to the surface of the water. Okay, bila dia dah terangkat, keseluruhan permukaan grease ni tadi akan dikelilingi oleh detergent soap atau detergent and ion or soap and ion. Okay, dan dia akan terapung di bahagian atas permukaan air. Okay, bila dia dah terapung-apung dalam air tu, dia tidak akan melekat semula pada permukaan kain. So grease will break into small droplets. Grease ni tadi akan pecah-pecah lagi menjadi small droplets. The small droplet will not reattach to the surface of the cloth due to the repulsion of negatively charged of the hydrophilic parts on the surface of the grease. Dia tak akan melekat semula pada permukaan kain. The droplets are suspended in water, forming an emulsion. Rinsing with water causes the surface of the cloth to become clean because the grease droplets are left in the water. So, bila dia dah terapung-apung, terampai-ampai dalam water tu, kita akan rinse lah. Kita bilas dengan air 2-3 kali. So, dia akan tersingkir lah. Okay, jadi baju kita dah bersih. So, ini 6 proses dalam cleansing action of soap and detergent. Okay, ada soalan tak setakat ini? Sir. Ya. Sir, apa yang jadi yang membezakan, nakkah ada sabun yang bagus, ada yang bagus, apa yang membezakan? Apa yang membezakannya? Okey. Kita nanti di akhir kita ada aditif, bahan tambah dalam sabun ataupun deterjen. Nanti kita tengok Okay, comparison between cleansing action of soap and detergent, perbandingan.
Okay, water containing calcium ions and magnesium ion is called hard water. Ini kita belum pernah dengar lah. Okay. Kalau air itu dia ada ion kalsium ataupun ion magnesium, air itu kita panggil sebagai hard water. Bahasa Melayunya air liat. Okay, air liat. So kalau soalan tanya, what is hard water? Jawapan awak, water containing calcium ion and magnesium ion. Soap and ions combine with Descartes ion Contoh, to form... Apa dia? Contoh hard water. Contohnya ialah air sungai. Oh, contoh hot water. Air sungai. Okay, air yang sumber semula jadilah biasanya. Sebab air semula jadi ni dia ada banyak mineral dalam. Oh, ni ada kalsium. Air yang sumber dari semula jadilah yang kita boleh direct dari semula jadi daripada tanah. Itu ada mineral. So mineral kita ada banyak kan. Okay. So kalau dia contains calcium ion or magnesium ion, kita panggil dia sebagai hard water. Tapi air paip yang kita pakai sekarang, adakah dia hard water? Okay, kita boleh anggap air paip ni dia bukan hard water sebab dia boleh kira tak ada ion lagi lah sebab kita dah proses dia dekat logi. Okay. Apa-apa bahan dia dah termendap. Yang kita dapat sekarang boleh kata pure water lah. Mungkin ada sedikit benda asing di dalamnya. Okay. So soap and ion combine with Descartes ion to form insoluble salt called scum. Okay, jadi soap and ion ni tadi daripada sabun dia boleh bergabung dengan calcium ion and magnesium ion to form insoluble salt. Okay, insoluble salt yang dipanggil sebagai scum. Okay, kita pernah belajar tentang insoluble salt dia akan jadi macam precipitate macam mendakan. Okay. So bila kita guna sabun biasa dalam air yang mengandungi kalsium ion dan magnesium ion, dia akan menghasilkan scum. Okay, example lah, stearate ion ni from soap, dia react dengan calcium ion will produce calcium stearate scum. Ataupun kalau dengan magnesium ion, dia produce magnesium stearate ataupun scum juga. So kedua-dua ni ialah insoluble salt. The formation of scum causes wastage of soap because more soap will be needed for the cleansing action. Okay, kita kena kaitkan dengan cleaning action tadi untuk soap and detergent tadi. Okay, soap and ion dia sepatutnya react dengan grease dia punya hydrophobic parts tu akan dissolve in grease, okay, and then the hydrophilic parts dissolve in water. Tapi bila ada calcium ion ataupun magnesium ion, so anion soap and ion ni akan react dengan kalsium. Okay, dia akan react dengan kalsium dulu sebelum dia react dengan grease ataupun oil. So bila dia dah react dengan calcium ion, dia akan jadi benda lain. Dia jadi insoluble salt. Okay, ataupun kita panggil sebagai scum. So kita dah kekurangan soap and ion dalam water kita tu. Okay, sepatutnya soap and ion itu react dengan grease. Okay, tapi dia dah react dengan calcium ion dulu. So kita akan perlukan lebih banyak soap kita tambah soap lagi. Barulah kita boleh membersihkan pakaian dengan sebersih-bersihnya lah. Okay. So ini akan membuatkan pembaziran sabun lah. Di sini. Waste of soap. Because more soap will be needed for the cleansing action. Okay, ada soalan?
Ini untuk soap ya. Kalau detergent and ions also combine with the cast ion to form soluble salt in water. Therefore, the effectiveness of the detergent cleansing action is not affected by hard water. Okay, detergent pun combine dengan calcium ion and magnesium ion, tapi dia hanya bentuk soluble salt. Maksudnya sini dia jadi salt, okay, dia jadi garam lah. Tapi garam itu dissolve semula in water. Soluble ni maksudnya dia akan dissolve semula in water. Maksudnya dia tidak memberi kesan pun sebenarnya. Dia masih lagi wujud sebagai detergent and ion. Sebab dia dah soluble in water. So maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh calcium ion dengan magnesium ion lah. Okay. Detergent masih lagi berkesan. The effectiveness of the detergent cleansing action is not affected by hard water. Okay, ini lah. Detergent and ion, this one, react with calcium, produce calcium salt. Okay, tapi calcium salt ni, dia sebenarnya boleh dissolve semula menjadi detergent and ion and calcium ion. Because dia soluble salt, dia boleh larut dalam air. So maksudnya masih ada detergent ion. Okay, masih ada detergent ion dalam water tersebut. And detergent and ion itu boleh react dengan grease berbanding dengan soap tadi. Okay, calcium stearate. Dia dah jadi solid sebab dia dah jadi precipitate. So dia tak boleh react dengan grease lagi. Dia dah jadi benda lain yang tidak boleh berpisah. Okay, ada soalan tentang kedua-dua ni? Tak ada itu. Boleh. Cik dah. Okay, boleh beza soap dengan detergent. Kalau soalan tanya, which cleaning agent is more effective in hard water? So jawapan awak should be apa? Detergent. 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 Okay, explain your answer. So awak boleh gunakan point-point ini tadilah. Kalau soalan essay, explain your answer. Show your answer mesti ada ni lah. Ada ni. Point yang saya tick ya. Awak kena terangkan hard water contain calcium ion and magnesium ion. Okay. And then soap and ion combine with calcium ion or magnesium to form insoluble salt called scum. Okay. The formation of scum causes waste of soap because more soap will be needed for the cleansing action. Ini pun kena terangkan juga. Detergent and ion also combine with the cation to form a soluble salt. Therefore, the effectiveness of detergent cleansing action is not affected by hard water. Awak akan dapat full mark lah. Soalan essay kalau ditanya seperti itu. Okay, comparison of effectiveness of cleansing action of soap and detergent, perbandingan yang mana lebih berkesan antara soap and detergent. So, aspek yang di sini kita lihat, the first one, effectiveness in soft water. Kita juga ada istilah soft water. Kalau ada hard water, kita ada soft water. Soft water ni maksudnya air yang tidak mengandungi calcium ion and magnesium ion. Boleh dikatakan dia pure water lah. Air yang dah tulen, tidak ada apa-apa lagi dalamnya. So kalau soft water, both soap and detergent are effective as cleaning agent. Effectiveness in hard water, okay, tadi kita dah discuss, soap is less effective due to the formation of scum. Detergent more effective because no scum is formed.
Ingat, scum ni hanya terbentuk bila menggunakan soap in hard water. Effectiveness in acidic water. Kalau air tu bersifat asid. Okay. Soap not effective due to the formation of insoluble organic salt. Okay, jadi untuk kalau guna acidic water, soap juga not effective. Okay, sebab dia juga membentuk insoluble organic acid. Detergent effective because organic acid form is soluble. Okay, dia juga menghasilkan organic acid, tapi organic acid tu soluble. Dia boleh dissolve semula in water. Yang soap ni tadi dia produce insoluble. Dia tak boleh dissolve semula in water. So, jadi memang kita guna detergent lah. Hari-hari kita guna detergent untuk membersihkan pakaian kita, disebabkan detergent is more effective in many ways lah compared to soap. Detergent dalam soft water dia efektif, hard water pun efektif, acidic water pun dia efektif. So sabun yang biasa apa jadi? Kita guna untuk sabun mandi lah, kita guna untuk membersihkan diri saja. Okay, ini soalan awak tadi. Apa membezakan sabun ni lebih berkesan berbanding sabun yang lain? Kita ada banyak jenis jenama sabun kan? Okay. So, dia ada perbezaan dari segi inilah, additives in detergent. Bahan yang ditambah ke dalam detergent ataupun sabun. Okay. Awak boleh tengok dekat, kalau awak pakai Attack, awak tengoklah. Dia punya bahan di situ, apa yang ditambah. Okay. Biological enzyme. Function to remove protein stains such as blood, milk, and sugar. Whitening agent to change dirt to colorless substance. Okay. Optical whitener to make clothes become whiter and brighter. Water softener and builder to enhance the effectiveness of the detergent by softening the water. Foam control agent to control the foam by the detergent. Okay, mengawal buih yang dihasilkan oleh detergent. Ini penting juga nih, buih ni. Okay, kalau terlalu banyak buih, itu juga boleh menyebabkan pembaziran air. Sebab kita perlukan air yang banyak untuk kita hilangkan buih. Anti-suspension agent to prevent the removed dirt from redepositing to the clothes. Fragrance to enhance the fragrance of the detergent and fabric. Nanti supaya pakaian kita bau wangi. Drying agent to ensure that the detergent powder is always dry in its container. Ini untuk kalau detergent dalam bentuk serbuk lah. To ensure the detergent powder is always dry in its container. And dia punya example lah, ini awak boleh baca sendiri. So, ini sahaja tentang soap and detergent. Ada soalan untuk disoal? Ada soalan? Saya ada soalan. Okay. Apa nama proses preparation of soap tadi? Siapa ingat? Sapo. Saponification. Okay. Untuk preparation of detergent ada two process. What is the first process? Salvation. Salvation. Satu lagi? Sterilization. Sterilization. Okay, ini soalan lah. Contoh soalan essay tadi yang saya tanya. Ali wash his clothes by using soap and water from a river. The next day he washed his clothes by using detergent and water from the same river. Which cleaning agent is more effective? Explain your answer. Okay, so ini contoh soalan lah dalam bentuk essay. Okay, ini cara kita jawab. Contoh jawapan.
Water from the river is hard water, which contains calcium ions and magnesium ion. Okay, 1 mark. Salt and ion react with calcium ion and magnesium ion to produce insoluble salt called scum. 1 mark. Soap become less effective to remove stain. Detergent and ion react with calcium ion and magnesium ion to produce soluble salt. Detergent is more effective cleaning agent. Okay, so dapat full mark di sini. Nanti saya bagi nota ni untuk awak boleh refer kemudian. Okay, ini pula soalan esei juga. Explain the cleansing action of soap in water. Okay, yang 6 poin tadi So kita tulislah. Awak boleh buat ayat sendiri untuk lebih ringkas. Okay, kita akan cari poin yang penting-penting. Adding soap in water will reduce the surface tension of water and increase the ability of water to wet the surface of clothes. Soap will ionize in water to form freely moving soap and ions. Hydrophilic parts of soap and ion dissolve in water, while the hydrophobic parts dissolve in grease. Scrubbing and agitation causes the grease to pull away from the surface of the cloth. The hydrophilic parts of soap and ion surround the grease, and the grease floats to the surface of the water. Grease will break into smaller droplets suspended in water, forming an emulsion. Rinsing with water causes the grease droplet to leave in the water. So, dapat 6 poin, 6 markah untuk soalan esei. Okay, nota saya akan bagi nantilah. Ada soalan lain nak tanya? Okay, dah nak pukul 12 dah. Saya dah ego. Okay, kalau tak ada, kita boleh stop di sini. Sekejap, saya nak ambil kehadiran. Okay, kalau tak ada, kita jumpa lagi malam nanti untuk kelas tuition. Seperti biasalah, saya cuba habiskan secepat yang mungkin. Okay, go. Sudah tidur awal malam nanti. Okay, go. Kita sambung yang belum habis minggu lepas tu. Ada satu chapter 5 kita tak sempat bincang. Kita sambung hari inilah. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Peace. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.